Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Hola, bueno, pues reanudamos nuestras ponencias, pues dando la bienvenida a nuestro próximo ponente, doctor Ahmed Abul Ala. Es el jefe del Departamento de Derecho aquí en la Facultad de Polidisciplinaria de Abdelmalik de la Universidad de Abdelmalik Saadi. Él es ex viceprocurador general del Tribunal de la Segunda Instancia aquí en Tetuán. Doctor Ahmed Abul Ala tiene un montón de libros, de publicaciones sobre todo lo que, bueno, sobre en el sector de derecho. Pues le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia con nosotros. Gracias. Estoy muy contento para nombrar a unos profesores de gran talones. كم يسعدني ويسرني أن أتواجد بين مجموعة من الأساتذة برهنوا عن كفاءة عالية وقدرات مهمة، حيث إنه من خلال عروضهم التي استمعنا إليها كانوا يتحدثون بالقلب والعقل، فجاءت عروضهم شيقة لتدافع عن حقوق الإنسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة. Ahmed Abul Ala dice que es honrado de estar con nosotros aquí, con una cúpula de profesionales, de académicos, que a través de las ponencias que él ha asistido, pues se nota el gran nivel y el alto nivel de las ponencias. Y dice que se nota que estaban hablando con el corazón y con la mente también. Entonces, voy a decir un resumen en la lengua española y después tengo que hablar en la lengua francesa o árabe, como queremos. Bueno, a partir de un hadith del profeta sobre la mujer para casarse, tener dinero, una línea, sea hermosa y religiosa. Al final, la mejor mujer elegida al matrimonio es la que observa la religión. Logramos afirmar que los niños deben tener derechos antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, el derecho a elegir la madre por parte del padre, el derecho a elegir el apellido, los derechos de los niños después del nacimiento, los derechos de los niños en el código de la familia, el derecho a la filiación, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la tutela, pensión alimenticia, la sucesión, los derechos del niño desde el Código de Trabajo, los derechos de los niños a partir de la ley penal, protección de los derechos del niño por parte del crimen, prohibición del aborto, de violación y de incitación a la prostitución, derechos del niño de la ley de enjuiciamiento criminal, derechos de las mujeres embarazadas condenadas a muerte para salvar al bebé. El hadith del profeta venció el científico Lombroso, investigador en criminología, porque tiene protecciones durante 15 siglos.
recomendadas de los niños en el aspecto económico, biológico, social y político. El niño debe vivir en una hermosa casa, en el calor, la cordialidad y la armonía. Obtener una buena educación y disfrute de todos los derechos de un niño desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Nuestra conclusión muestra que el niño goza de varios derechos que la ley marroquí, en el derecho marroquí, de varios derechos que protegen, garantizan su vida, su inclusión social para convertir en un miembro útil a la sociedad donde vive. Tales son los derechos marroquíes que protegen el niño marroquí. Bueno, doctor Ahmed Abou Ala, intento prepararnos como un resumen de la ponencia que va a dar en español, partiendo del origen de la cultura musulmana, que es el Corán y los dichos del profeta Mohammed, acaba de demostrarnos que legislación a favor de los derechos de los niños la tenemos los musulmanes desde ya 15 siglos. Él citó muchos puntos mencionados por el profeta Mohammed y luego parte de los derechos del niño en la legislación marroquí. Alors maintenant, on va essayer de dire ce qu'on pense en langue française. Bon, introduction. Si certains philosophes affirment d'une part dans leur célèbre dicton « l'enfant est le père de l'homme », je dis d'autre part que l'enfant est le responsable dans l'avenir. Elle est responsable de la conduite de l'État dans le domaine politique, économique et socio-culturel. Ce responsable ne peut réussir la mission qui lui est confiée alors qu'il était unique et ignare lorsque les cieux et la terre ont refusé de prendre en charge cette mission, vu son énormité et car elle était une charge et non une honorification. Pour qu'il réussisse dans sa mission future, l'enfant doit jouir dans un ensemble de droits avant et après sa naissance. En l'absence de ces droits, les devoirs disparaissent et ne seront devant un membre non utile à la société tel que cela se manifeste dans sa ingratitude vis-à-vis de ses racines et dans sa déviation vers le crime depuis son bas âge. Il sera donc qualifié de délinquant juvénile puis de criminel majeur. Quels sont donc ces droits dont jouit l'enfant dans le droit marocain? C'est ce que nous essaierons d'étudier dans les deux aspects suivants. Premier aspect, les droits de l'enfant avant la naissance. Si nous savons que l'islam est une religion d'État, conformément au chapitre 3 de la Constitution marocaine, modifiée et ratifiée par le référendum de juillet 2011, la charia est considérée comme une source de droit marocain. Si oui, où il se reflète les droits de l'enfant avant la naissance, ce qui est ce que nous lui adressons dans les deux conditions suivantes. Si tel est le cas, où se manifestent les droits de l'enfant avant la naissance, c'est qu'on va étudier dans deux points suivants. Premier point, le droit de choisir la mère par le père. Ceci est un droit fondamental qui protégerait l'enfant de la criminalité. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, le prince de croyants, second khalife rachidite, juste magistrat, recevant un compagnon qui venait se plaindre de son enfant ingrat qui l'insultait. Le calife convoque l'enfant et le père
et les met devant lui à égalité. Elle réentend la plainte du père et demande à l'enfant: est-ce que tu insultes ton père? Oh que oui, répondit l'enfant. Pourquoi l'insultais-tu? Et lui répond: c'est ce qu'il est de mon droit, qu'il me choisit une mère, qu'il me choisit un nom convenable. Elle ne l'a pas fait. Omar lui a dit au père: c'est pourquoi, ingrat, tu lui as désobéi avant qu'il te désobéisse. C'est pourquoi le message a devancé la théorie de Lombroso en sciences de criminologie quand il a dit: la femme est épousée pour 4 qualités, pour son argent, pour sa lignée, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle que tu élises pour sa religion, tu seras satisfait. Les influences héréditaires, environnementales, économiques, sociales et religieuses jouent un rôle essentiel dans le comportement humain qui peut être soit bon ou mauvais. Vous avez compris ou non? Oui. Bueno, de todos modos, la primera presentación era un resumen de lo que está citando ahora mismo. Entonces, las fuentes de legislación islamistas, luego llegando a la legislación actual. L'exégèse scientifique de hadith révèle que l'argent et la lignée se rapportent à des conditions socio-économiques, alors que la beauté, elle relève de l'aspect héréditaire. يعني بالنسبة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها. المال والحسب هذا كيدخل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وجمالها كيدخل في الظروف يعني الجمالية. سير. صافي. إذا ainsi le fait de se marier d'une femme pour son argent sans vouer signifie la femme propriétaire des biens meubles et immeubles des fonds bancaires. Ce que l'on voulait dire, il faut que la femme possède actifs financiers. En cas de divorce, possède, même si le divorce, elle aura un patrimoine indépendant et ne soit pas un fardeau pour autrui et conserve sa dignité intacte, ce qui constitue une garantie droit fondamental dans le droit de l'enfant pour vivre dans la stabilité, la paix de l'esprit et la sérénité. De plus, la lignée joue un rôle clé dans la résolution des problèmes qui peuvent se produire entre le mari et la femme tant que la vie conjugale et longue ne peut pas toujours être harmonieuse. Avec la lignée de belles familles, la vie de l'enfant serait stable et calme, imperturbable et exemple de violence mutuelle entre le couple. Par ailleurs, la beauté concerne le côté génétique qui transmet des ancêtres, des gènes, des caractéristiques et de distinctions qui ne vont pas sans impact significatif sur le comportement humain, qui peut être un comportement normal ou comportement de méchant. Pour plus de précision, au cas où le mari disposerait d'une part de la beauté, ainsi que la femme ou les deux, leur fils serait plus beau qu'eux, dans la mesure où la pureté de spermatozoïdes en fécondant l'ovule constitue une combinaison de gènes et d'un mélange de cellules qui se déplacent, qui se transmettent à la progéniture. Par ce hadith, le prophète a déjà été devancé, le savant de la criminalité, le médecin Lombroso, dans sa théorie de la configuration biologique chez les criminels. Or, ce qui est surprenant, c'est que le prophète, dans le hadith susmentionné, a mis l'accent sur la religion comme garantie essentielle à la réussite de la vie conjugale. La sécurité de la lignée et de la progéniture
et tous les obstacles se rapportant à l'aspect économique, social ou éthique, étant donné que la religion est le pilier de la réussite, la base de la thérapie, une soupape de sécurité contre la déviation et le glissement, en particulier pour un enfant qui a le droit de vivre dans la famille où règne la paix et la sérénité. Elle ne peut jouir de cela que si son père lui fournit les éléments susmentionnés par le prophète. Le deuxième point, le droit de choisir le nom. Quiconque a suivi les dossiers à soumettre à l'attention du pouvoir judiciaire à l'arbitrage sur un crime ou délit, il trouvera que la plupart des intéressés prenant des noms contraires au système public d'ordre de l'éthique, tels que les dénommés Komera ou Al-Khanfous ou Al-Hallouf ou Al-Ma'za ou Al-Qird ou Dabou ou Bouqiyou ou Dib ou Maïzou. ¿Le entiendo o no lo entiendo? Seguimos en la misma línea de que la legislación islámica intentó proteger al menor antes hasta de nacer. En el momento de la decisión de casarte, tienes que saber con quién te vas a casar para garantizarle una madre digna de tener a un hijo, etc. Pero lo curioso ahora es que también en el momento de elegir un nombre, los nombres que él estaba citando son nombres de mucho cachondeo. Entonces, y anteriormente muchas familias llamaban a sus hijos unos nombres que luego le marcan la vida después. Entonces, eso a través de la legislación islámica, a través del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues dice que esto ya es una protección previa hasta de tener a un niño. Estamos pensando en estos derechos de convivencia, de bienestar económico, social, de tener a una madre, una familia estable, etcétera, etcétera. Gracias. Face à cette situation de la vis-à-vis de ses pairs à l'école, avant à la crèche, par les sobriquets de mépris et de dédain à cause du nom, des surnoms contre le bon goût et la coutume, soit dans la ville ou le village, à l'instar des noms choisis par l'UBS de chaînes par satellite, des mass médias en général, sans penser à leur signification, sauf ceux des chaos et des comédiens de théâtre. À ce titre, le nom ou surnom élu par ignorance des conséquences à causer. L'appellation par ses sobriquets de l'enfant par les collègues sous la pression psychologique, il finira par détester l'école, la fuir, exercer la crèche et la délaisser pour tomber dans les bras de la délinquance, puis il va finir à la dissolution, s'abandonner au crime. La cause de tout cela est le nom qui est son droit avant sa naissance pour éviter l'ingratitude, la révolte contre la famille et la société. Le deuxième aspect, les droits de l'enfant après la naissance. Si la Constitution est la loi suprême de l'État, la Constitution modifiée et ratifiée par le référendum de juillet en 2011 a souligné dans le qualité alignée de chapitre 32 que l'État tente de fournir une protection juridique, une considération sociale et morale pour tous les enfants de façon égale sans tenir compte de leur situation familiale. En outre, l'éducation fondamentale est un droit de l'enfant, est un devoir de la famille et de l'État. Il sera créé un conseil consultatif pour la famille et l'enfance. Par ailleurs, conformément à l'article 34 de la présente Constitution, les pouvoirs publics traitent les situations fragiles des femmes, des mères, des enfants et les personnes âgées
et leur prévention au-delà de ce qui a été dit sur l'enfant dans la loi marocaine concernant le code de la famille, le code de travail, le code pénal, le code de procédure pénale et le code de droit civil. Ce va être traité dans les aspects qui suivent. Premier point, les droits des enfants à partir du code de la famille. L'enfant jouit au moyen du code de la famille de droits personnels et des droits financiers. Quant aux droits de la personne, il consiste en l'allaitement. L'enfant a droit à l'allaitement par la mère en cas de capacité sur la base du 4e alinéa de l'article 54 du Code de la famille. La femme doit allaiter ses enfants quand elle le peut, sans interdiction médicale. En accomplissant cette tâche, elle reste plaisir de la maternité et l'enfant reste la tendresse de la mère. Les médecins commandant le lait de la mère dans l'allaitement des enfants, car sa composition est tellement complexe que personne ne peut parvenir à sa perfection à part le Dieu de Tout-Puissant. C'est pour cela que le lait maternel protège le bébé contre les maladies et infirmités. Or, certaines mères refusent d'allaiter leur bébé de leur lait afin de préserver l'élégance et la ligne, ce qui provoque la surprise et l'étonnement, surtout si l'on sait que l'allaitement au sein n'a pas d'incidence sur la santé de la mère, ni sur sa beauté ou sa ligne. Ce sont des suppositions sans fondement. Certes, il existe des femmes qui fument et boivent de l'alcool, ce qui est une réalité inévitable et dans certaines familles. À l'instar de celle-ci, les médecins recommandent d'éviter d'allaiter leur enfant de façon naturelle en raison de la gravité sur la sécurité et la santé des enfants. Il y a un fait flagrant que j'ai vécu lorsque j'étais juge statuant dans des affaires d'ingratitude envers les parents et ses aïeux se traduisent par des coups, de la violence, des insultes. Comme je demandais aux mères si elles allaitaient leur enfant naturellement, j'étais sidéré de constater que plus de 90% de ces enfants ingrates n'ont pas été allaités naturellement, ce qui provoquait l'absence de compassion et de tendresse envers leurs parents. Deuxième paragraphe, le droit à la filiation. Le droit à la filiation est l'un des droits de l'enfant qui vit confortablement psychologiquement lorsqu'il connaît son père et sa mère biologiques. Quand il ignore ce qu'il possède, combien l'enfant vit chez les parents qui les éduquent sans qu'ils se lient de rapports biologiques, une fois l'enfant grandit, voire avant, il vit une situation psychologique peu enviable, statut, surtout si sa mère appartient aux mères célibataires et qui s'est débarrassée de lui, au mieux dans l'orphelinat, il peut qu'on l'on trouve enveloppé dans des langues jetées dans une poubelle ou dans les lieux habités ou non. Ce sont des faits difficiles à accepter et à assimiler. La filiation se réalise de la sémence de l'enfant de ses parents, soit illégale ou illégitime. Le troisième paragraphe, le droit à la nationalité. Parmi les droits de l'enfant, son droit à la nationalité. Pour compléter l'identité, il doit jouir de la nationalité de pays dont il dépend. La loi de la nationalité marocaine, promulguée sous la forme d'un décret royal, porte le numéro 1-58-250 de 6 septembre 1958, publié dans le journal officiel numéro 2395 de 19 décembre 1958, qui a été modifié et complété par la loi numéro 06-62, a conféré la nationalité marocaine attribuée comme originale par voie de sang, c'est-à-dire en l'existence d'un lien de filiation entre deux personnes, l'une d'elles détenant la nationalité marocaine, et par voie du sol,
autrement dit né sur le sol marocain avec quelques conditions requises. Ainsi, en se référant à l'article 6 de la loi de la nationalité marocaine, est considéré marocain. Un enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine est considéré marocain sur la base du chapitre 5 de la même loi. Un enfant né au Maroc de parents inconnus. Le 4e paragraphe, droit du tutelle. L'enfant a le droit du tutelle par le Code de la famille en conformité avec les dispositions des articles 163 à 186 et l'introduction de la fin. La tutelle vise de sauver l'enfant de ce qui pourrait lui nuire, de lui fournir une bonne relation conjugale et se poursuit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale. Que l'enfant sous tutelle est de sexe masculin ou féminin. L'enfant sous tutelle en cas de rupture de la relation conjugale et l'atteinte de 15 choisira celui qui va le prendre sous tutelle, que ce soit le père ou la mère. Ceci relève des droits personnels de l'enfant. Par ailleurs, en ce qui concerne les droits financiers, ils sont représentés par la pension alimentaire et l'héritage. C'est ce que nous abordons dans les 2 paragraphes suivants. Le premier paragraphe, la pension alimentaire. Parmi les droits de l'enfant, également le droit à une pension qui comprend la nourriture, les vêtements, les soins. Elle est obligatoire pour les parents conformément aux dispositions du Code de la famille. Le 2e paragraphe, l'héritage. L'enfant doit jouir du droit de succession lors de la liquidation d'un héritage. Il a également le droit de testament obligatoire par l'application du terme TDWM, dont les lettres symbolisent ce qui suit. T. Préparation du décédé par ce qui est un usage. D. Les dettes se divisent en 2 parties. Les dettes principales et bénéficier de la priorité, puis les dettes régulières. W. Le testament obligatoire, l'wasiya, puis le testament normal. M. L'héritage. Tous ces droits sont extraits de l'héritage de décédé, c'est-à-dire ce qui est l'argent ou de droits financiers au jugement d'un héritage et il réalise la vie de son héritier après lui. Le 2e point, les droits de l'enfant à partir du Code du travail. L'enfant jouit un grand intérêt de la protection d'un ensemble de ses droits dans le Code du travail. L'emploi des enfants est interdit avant l'âge de 15 ans parce que le lieu naturel avant cet âge est l'école et non pas l'entreprise. Il est également interdit d'employer les mineurs de moins de 16 ans dans toutes les tâches nocturnes, suivant l'article 172 du Code du travail. Il est aussi interdit l'emploi des mineurs de moins de 18 ans, conformément au décret numéro 465-204, paru en date de 29 décembre 2004, dans ce qui suit. Entreprises de production cinématographique, de télévision et de la radio, des enregistrements sonores et des productions audiovisuelles, expositions fixées au mobile, les entreprises de publicité. En outre, le législateur a empêché l'emploi des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains et faire fondre le verre et démolition et les gens qui s'effectuent en terrasse. Le législateur a veillé à la protection de salaire minimum, à l'égalité entre les sexes suivant l'article 346 du Code qui stipule qu'il est interdit toute discrimination salariale entre les sexes si la valeur de travail qu'il effectue est égale. 3e point, les droits de l'enfant à partir de droit pénal. L'enfant jouit d'un ensemble de droits dans le code pénal marocain de l'enfant que ce sont sa loi posée ou le droit du travail. C'est ce que nous allons traiter dans les 2 paragraphes suivants. Premier paragraphe, droit de l'enfant dans le droit pénal, la loi de sujet. Le législateur accordait un ensemble des droits de l'enfant avant ou après sa naissance
y compris. Garantir le droit à la vie lorsqu'il est en fœtus. Ainsi, le législateur a considéré l'avortement et même l'essai de l'avortement comme acte pénal à travers les articles 449, 458 de la loi pénale. Deuxièmement, la criminalisation de l'abandon des enfants ou les soumettre au danger à partir des articles 459, 469 du Code criminel. Troisièmement, la criminalisation des faits qui empêchent l'identification de l'identité de l'enfant et pourrait être adapté crime au délit y compris. Le deuxième paragraphe, droit de l'enfant à partir du Code de procédure pénale. L'enfant jouit de divers droits, parmi lesquels non-possibilité d'exécution pour une condamnation à mort qu'à partir de 2 ans, seulement après avoir donné naissance, conformément au paragraphe suivant de l'article 602 du Code de procédure pénale, qui stipule que, en cas de condamnation d'une femme dont a été prouvée sa grossesse, elle ne sera exécutée seulement 2 ans après avoir donné naissance à son enfant. La non-application de la contrainte physique sur une femme enceinte ou une femme qui allaite dans les limites de 2 ans à compter de la date de naissance. Ainsi, à travers l'exposé, il résulte que l'enfant jouit d'un ensemble de droits dans la loi marocaine, que ce soit avant ou après la naissance. Muchas gracias. La segunda parte de la ponencia, pues el doctor Abul Ala estaba hablando sobre todo de la nueva constitución marroquí, que ha tenido en cuenta muchos factores a favor de la infancia en Marruecos, en el Código de la Familia, en el Código Penal, en el Código del Trabajo, mencionando pues la edad de que un niño no puede trabajar antes de la edad de 15 años y que el lugar que le corresponde antes de esta edad es la educación pública. En el Código Penal, claro, todas las condiciones para un juicio para un menor, todos los derechos que tiene en el momento y luego en el Código de la familia, en la tutela, en el cuidado, en la nacionalidad también, porque antes era el asunto de la nacionalidad era siempre asunto si tú vienes de un padre marroquí y siempre la madre no contaba en esto. Ahora la nueva constitución pues garantiza la nacionalidad marroquí a un niño de padre o madre marroquí. Son muchos ejemplos que él presentó para demostrar que la legislación marroquí en general va en armonía con la legislación mundial en el tema de los derechos de la infancia. Y si hay preguntas, ¿qué tenemos, Laura? De los 15 a 15. De los 15, pero sí que es verdad que en algunos sitios sí que se ven, ¿no? Por el tiempo que llevo aquí yo he visto niños realmente que trabajan siendo mucho más chicos, puestecitos y tal. ¿Eso está regulado de alguna forma con la policía o algo o directamente se hace la lista? No, خالص طبعا في التشريع كيقول بان الاطفال ما يمكنلهمش يشتغلوا قبل من السن ديال 15 سنه، ولكن طبعا اللي كيخرج من الشارع يمكن له يلاحظ ببساطه ان كاين اطفال كيشتغلوا. يعني الطريقه يعني قانونيا كيفاش كيتم النظر لهذه العمليه وكيفاش ان المغرب يتوفر على ترسانه قانونيه يمكن ان نفتخر بها لأنها تحمي حقوق الإنسان، ولكن الذي يظهر بأن الحقوق لا تحترم هو التطبيق. إذن العيب هو في التطبيق en la practicación. Pues dice que Marruecos tiene una legislación del cual él puede sentirse orgulloso porque se adapta con la legislación mundial, pero siempre
que todo esto cae ante la práctica, cuando intentamos practicar las leyes. بالنسبه وكاين الظروف الاقتصاديه المزريه، وحتى هي قبيل الاستاذه ربما قالت على انه اسبانيا تعاني من الظروف الاقتصاديه وكذا وداك الشيء، فاذا كاين هناك اكراهات، لكن هناك مؤسسات تقوم بعملها، مثلا مفتشات الشغل اذا ضبط شخص يشغل طفلا لاقل من 15 سنه يعاقب، يعني كاين قانون في المغرب. Él está hablando también del factor económico que es determinante en este asunto, precisamente porque muchas familias acuden a que su hijo trabaja antes de esta edad porque tienen necesidad, pero hay como departamentos encargados de vigilar esto, y si un empresario pues lo pillan haciendo trabajar a un niño con una edad menos de 15 años, pues la ley puede intervenir con toda la fuerza. Otra cosa, si lo hacen o no. Claro, es que una cosa es el empresario y el que se considera como trabajo, porque yo creo que Laura ha dicho, yo también veo a la puerta de mi casa, sobre todo cuando llega a Ramadán, que hay unos niños que tienen 5 o 6 años, no tienen más, y están todo el día, desde las 10 de la mañana hasta la hora de romper el ayuno, en el puestecito de pan. A lo mejor su madre esto no piensa que es trabajo, sino que piensa que es una obligación, que el niño tiene que estar allí vendiendo el pan de su madre. O sea que aquí puede ser que el trabajo se entienda de una forma o se entienda de otra. فهمتي. قالت احيانا كنصيبوا حتى العنصر الثقافي عنده معنى في هنا. احيانا كتصيب طفل في رمضان جالس حدا الخبز ديال المقله مثلا وجالس نهار كامل كيبيع، وبالنسبه للام ديالو كتعتبر انها ماشي عمل هذا، بالنسبه لي هو جالس باش يمعش العائله والاخر. اذا ساعه حتى الانتربريتاسيون ديال القانون عندنا في ثقافتنا عندها خصوصيات. لا كاين واحد النوع ديال الجهل، كاين الجهل ديال الاسره، الجهل ديال الحقوق ديال الاولاد، وكاين الظروف الاقتصاديه، لانه كاين مثلا اسره فيها 6 ديال الاطفال ما عندهمش الامكانات باش يمشيو للمدرسه، وبالتالي كيوزعوهم، كيمشي هذا الطفل يجيب 20 درهم، هذا 20 درهم، هذا 20 درهم، وكيجمعوا 200 درهم. هذه هي الحياه. Volvemos a lo mismo. El factor económico a veces es determinante porque para la familia son 2-3 hijos que cada uno si cada uno hace un pequeño trabajito. Hombres en la familia cada uno gana 20 dirham. Entonces, al total 100 dirham. Con 100 dirham podemos vivir. Sí. Por eso de ahí Es una obligación económica. Lo entiendo. Y no es el problema marroquino, es un problema internacional. Vale. Tenemos 1 y 2 y 3, ¿vale? Yo quiero hacer 2 preguntas. Yo posee de cuestión diferente. La primera, sobre el derecho de nacionalidad. Entiendo que en el derecho marroquí se basa en el derecho de sangre, ius sanguinis. Se adquiere la nacionalidad si el padre o la madre son marroquíes. Me gustaría saber cuándo un hijo de un padre o madre marroquí nace en el extranjero, en otro país. Entiendo que si ese tercer país se rige por el ius sanguinis, la nacionalidad del niño sería marroquí. Pero si en ese tercer país rige el ius soli, el derecho de suelo, si en ese caso la legislación marroquí permitiría la doble nacionalidad, la del país que otorga la nacionalidad por ser nacido en ese país junto con la marroquí, o no, o si se tiene que elegir, porque en el caso, por ejemplo, de España, todos los países latinoamericanos permiten con España y otros países la doble nacionalidad, pero en otros países, dependiendo que rija para el derecho de nacionalidad el ius soli o el ius sanguinis, puede haber problemas. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es que no sé si lo he entendido bien. Sí, lo entiendo, perfectamente. No, la segunda pregunta, que yo no sé si yo he entendido bien, porque ha sido al final, según el procedimiento penal, cuando una madre es condenada y está embarazada,
he entendido, no sé si es así, que la pena solo se ejecuta cuando la madre, o sea, cuando el niño ha nacido. Sí. ¿Eso lo he entendido bien? Sí, sí, Bien. 2 años. La ley con 2 años. No, Cuando el niño tiene 2 años. con el niño tiene 2 años. La pena a la madre queda suspendida hasta que tiene 2 años. ما كيطبق الحكم حتى كدوز سنتين. حتى كدوز سنتين على لان اذا كانت حامل Si está embarazada اذا كانت حامل او مثلا كانت ترضع o, مثلا o está dando mamanda. tiene que esperar 2 años. 2 años. La pregunta es, a partir de, por ejemplo, si una madre ha sido condenada una vez que su hijo cumple 2 años, el bebé, el hijo, ¿quién tiene la protección? Porque entiendo que a la cárcel va solo la madre. Ajá. Lo pregunto porque en España no existe esa protección, es decir, hay cárceles para mujeres que tienen zonas para los niños, es decir, en Sí. España una mujer es condenada y no se aplaza el cumplimiento de la pena por el hecho de estar embarazada o ser madre lactante. Entonces, mi pregunta es, aquí en Marruecos, o sea, queda Sí. claro que hasta que Sí. el niño tiene 2 años, Sí. queda al cuidado de la madre, شكون كيتكفل pero بالكفالة. una vez que la madre entra en prisión, ¿quién se encarga de la tutela de ese niño? ¿El padre, la familia Sí, o sí. es el Estado? No. Son 2 preguntas. Sí. Unos preguntas muy bien. La primera, para la nacionalidad, me parece que no hay solamente un doble nacionalidad. Puede que hay un triple nacionalidad. Sí. Sí. Que Bueno, es un marroquí, casamiento con española, el niño nacido en Alemania. Este niño tiene 3 nacionalidades. La primera marroquí porque es nacido con un padre marroquí. La segunda, la nacionalidad española porque su madre es española. Y la tercera es alemana porque nacido en el territorio de España. ¿Me entiendo? Entonces, en este caso no hay problema. La segunda pregunta. A mí no es lógico que el derecho español, que el niño sigue con su madre en el preso. No tiene estado en prisión. Eh, Tiene al bebé estando en prisión. Sí, en prisión, pero ¿qué es la falta que come este niño? Porque, Para no, quedarse- no es lógico, no es lógico, no tenemos Teniendo en cuenta las condiciones de las cárceles. porque la libertad es una cosa muy preciosa, entonces no podemos hacer un niño con su madre en el preso. Aquí la madre está condenada, la responsabilidad del padre. Después la madre de La abuela. la abuela, exactamente, la abuela. Si no, la doula. Sino el Estado. El Estado. Sino el Estado. Total, que yo puedo añadir algo porque un marroquí por constitución nunca perdimos la nacionalidad marroquí. Los únicos judíos del mundo que siguen teniendo una patria donde volver es a Marruecos. Por ejemplo, si pasa cualquier cosa al Estado de Israel, los únicos judíos del mundo que tienen otra patria son los نحن marroquíes. نزيدك واحد حاجه التخلي على الجنسيه المغربيه لا يكون الا بناء على طلب. Y además, para renunciar la nacionalidad marroquí, aunque teniendo otras nacionalidades, tienes que sí. pedirlo con un escrito oficial. Si no, nunca pierdes la nacionalidad. Tenemos la segunda لا pregunta. غنعطيلهم لان luego- الوقت باقي لي انا الوقت غنعطيلهم. A ver, yo en las guías turísticas de Marruecos, yo antes de venir a Marruecos leí una guía turística, hablaba de los niños que piden por la calle y de lo importante que era no dar dinero a esos niños, porque las familias no les dejan ir al colegio si traen bastante dinero. Yo también veo que muchos marroquíes dan dinero a los niños que piden por la calle. A ver, ¿qué sistemas existen para el gobierno para estar seguros de que esos niños van a ir al colegio? Porque la alfabetización en Marruecos es un pequeño problema. Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir porque no fueron al colegio. Menos mal que fueron al Corán y por lo menos pueden y saben escribir árabe porque han ido a instituto. Con muchos adultos que han empezado a trabajar a los 7 años, muchísimos
años y que dejaron de ir al colegio a los 7 años. Por ejemplo, en Gran Bretaña la policía persigue a sus padres y les pueden quitar hasta el niño para que estén seguros de que ese niño vaya al colegio. ¿Qué sistemas existen aquí para estar seguros de que esos niños vayan al colegio? هو دائما المشكل مشكل اقتصادي، مشكل اقتصادي ومشكل انه مشكل. ساكون صريحا، غادي نكون معكم صريح ان المغرب تعرض للاستعمار الاسباني في شماله والاستعمار الفرنسي في جنوبه، وبالتالي لم تترك لنا الفرصه لنشتغل. ولكن الان الحمد لله الان المغرب في تطور مدهش وفي تقدم ملفت، لا من حيث التمدرس ولا من حيث حقوق الانسان، ولكن لا يمكن ان نصل الى الجنه بين الفينه والاخرى. فبتيت ابتي الوازو كونستروي سوني بوكو بوكو el pajarito construido su nido. Bueno, el doctor dice que bueno, en Marruecos hemos tenido una historia especial relacionada con los colonos. Somos de los, bueno, puede ser el único país que estaba colonizado por los españoles en el norte y los franceses en el sur. Pues esta situación también, bueno, cuando terminó la colonialización, la ocupación de Marruecos, pues ya llevamos muchos años intentando arrancar. El factor económico, él dice que es muy sincero en este punto. Pues el factor económico juega mucho en este punto precisamente. Dice que Marruecos ahora mismo se está notando que está arrancando, que no es un país, no es un paraíso, pero tampoco es el Marruecos de antes. Ahora hay, bueno, hay un sistema de educación que se está arrancando, sanidad, etcétera, etcétera. Tenemos o necesitamos como país más tiempo para interiorizar más los derechos y, bueno, y tener también la base económica y social para pedir o ser más... Estamos muy contentos de nuestra situación. Por ejemplo, estamos profesores ahora, por ejemplo, puedo hablar perfectamente con la lengua árabe porque es pero puedo hablar en la lengua española porque decimos en un proverbio español, si nosotros hablamos una sola lengua, la mitad de la vida de nosotros no vale nada. ¿Me entiendo, no? Entonces, mira, hablo un poquito la lengua española, la lengua francesa y la lengua inglesa. Maybe, do you speak English? You are from which country? I'm Spanish, but I lived 37 years in Britain. You welcome in your second country, Morocco. Pasamos a la pregunta, ¿no? Donc ahora el Marruecos, viva España, ¿verdad? Bien. Tamam. كلمة سؤال تفضل. Por lo que tú estabas diciendo, en España yo empecé a trabajar en un momento en que ya la mendicidad infantil estaba prohibida y en una ciudad capital importante teníamos que hacer campañas contra la mendicidad infantil porque a pesar de que la legislación lo prohibía, había muchas familias de barrios pobres que continuaron con esa práctica y considerábamos más efectivo, en lugar de criminalizar y penalizar aplicando la ley, hacer una labor de educación más lenta, porque, o sea, tú cambias la ley y en el momento que está publicado ya hay un derecho reconocido, pero cambiar las prácticas sociales lleva más tiempo. Entonces, eso tenemos que entenderlo, porque ha pasado en muchos otros países. Estoy hablando de España cuando yo empecé a trabajar, o sea, no hace tanto tiempo, porque a veces pensamos y juzgamos o valoramos otras realidades pensando que los derechos están ahí y ya se cumplen. Y tenemos evidencias de que un reconocimiento de un derecho
no se traslada automáticamente a la realidad. Hay mucha Necesita un complejidad proceso. de cambiar muchas cosas. Gracias. gracias por todo. اولا وقبل كل شيء نشكر الحضور الكريم. استاذ العزيز تحدثتم عن عده قوانين تؤثر او تحمي حقوق الانسان بصفه عامه سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي. وايضا نجد ان هناك عده مواثيق دوليه تحمي حقوق الاطفال عبر العالم. وسؤالي لماذا لم نرى صوره واضحه عن حقوق الانسان ونحن ولنا مسألة حماية حقوق حقيقية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث نرى أن لا نقول أن العشرات بل الملايين من الأطفال يقتلون في سوريا وفي بورما وإلى غير ذلك من الدول. بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك ظاهرة ممكن أن نقول أنها ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة شمال أفريقيا مثل ما قال زميلنا في المداخلة التي تطرقت إليها. سأضيف إلى ذلك أن هناك ظاهرة المشردين في الشوارع. إذا كانت سؤال آخر إن كانت هناك حماية قانونية لحقوق الأطفال لم نكن نرى هذه المشاكل عبر الواقع. إذا أن تلك القوانين التي تؤثر حماية الحقوق مجرد يعني في الواقع نراها مجرد حبر على ورق، يعني لا تتجسد في الواقع. لا. بصورة حقيقية يعني تحمي حقوق الأطفال في العالم. إذا كانت تلك القوانين تؤثر أيضا أن تحمي الأطفال، لماذا الأطفال يقتلون في سوريا؟ لماذا يقتلون في بورما؟ لماذا الأطفال مشردين في الشوارع؟ لا تترجم السؤال. لا تترجم. Bueno, el compañero está hablando de la hipocresía de la legislación y de las leyes, que bueno, que tenemos un montón de leyes, pero luego no se aplican. Él estaba hablando a nivel mundial de la muerte de la infancia ahora mismo en Siria, que estamos viviendo un drama humano, en Burma, y también él mencionó que aquí en Marruecos seguimos viendo a niños de la calle, seguimos viendo a niños que con menos de 15 años trabajando. Pues él dice que esta hipocresía o que no, en el fondo, si no vamos a aplicarla, ¿por qué ahí está todas estas leyes? طبعا أنا سأجيبك. بالنسبة لعقلاء العالم، عقلاء العالم خصوصا الذين وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصا الذين يعني قبيل قالت واحد الكلمة عجبتني بزاف، قالت لك إذا الأستاذة اللي مشات قالت إذا اديتي له حقه كأنك اديتي حقك ليك أنت. شوف واحد الفكرة عجبتني بزاف. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن عندما يكون هناك تضارب في المصالح، سباق في التسلح، سباق في احتلال المناطق عبر العالم، النفوذ، هناك نفوذ الدول العظمى، كل واحدة من الدول العظمى تريد أن تأخذ حصتها من هذا العالم. فإذا عندما يكون هناك تعارض للمصالح لا تكون هناك يعني مصلحة في الحفاظ على حق الأولاد، وإن كان هناك عقلاء العالم، وعندما أقول عقلاء العالم فأعني أن كل العالم يندد مثلا بقتل الأطفال، لأن أولئك الأطفال أرواحهم أرواح زكية تقتل بغير ذنب ارتكب، نتيجة حروب طائشة، نتيجة تعارض المصالح. فهذا هو المشكل. فإذا لو جلس الجميع حول المائدة المستديرة وفكرنا في المصلحة العامة بدل من المصلحة الخاصة سنجد الحلول، سنجد المقعد لكل طفل، سوف لن يكون مشردا، سيكون هناك تعاون بين الدول العظيمة والدول الفقيرة. لكن هناك تعارض للمصالح، مثلا الدول الغنية لا تريد من الدول الفقيرة أن تكون دول مصنعة، لأنه إذا كانت مصنعة من سيشتري السيارة الألمانية؟ إذا صنعت أنت السيارة من سيشتري طائرة البوينغ 747 إذا بدأت تصنع الطائرة؟ فإذا أنا يعني مجتمع مصنع وأنت مجتمع مستهلك، لأن أين سأروج بضاعتي؟ وحتى معامل الأسلحة مثلا يجب أن تخلق بؤر للتوصل لتشغيل هذه المصانع. زيد.
Bueno, la respuesta tiene que ver con el sistema mundial. Es que hay intereses, bueno, hasta los gigantes, los países fuertes bueno, que hablan de democracia, de derechos humanos, en el fondo son ellos los que causan todas estas dramas humanas que estamos viviendo. Es cosa de intereses económicos, intereses políticos y luego división de intereses económicos. Los gigantes no quieren que un país de tercer mundo se convierta a un país industrializado, porque luego él no tendrá mercado donde vender su coche o su avión, etcétera, etcétera. Pues eso es algo sistemático. Vamos a dar la última pregunta a Enrique, porque ya hemos pasado del tiempo. Enrique, por favor. تقريبا السؤال كيمشي في اتجاه ديال اشنو هي الخدمات الاجتماعيه اللي الدوله المغربيه كتقدمها خصوصا للعائلات اللي عندها الاولاد بزاف، لان اكيد اذا كان المشكل الاقتصادي هو اللي كيجعلنا نخدموا ولادنا، الوغ واش كاينه خدمات اجتماعيه، واش كاينه الحكومه قايمه بمجهود باش تحل هذا المشكل من الاساس ديالو؟ طبعا بالنسبه للحكومه المغربيه الان وفي عهد جلالة الملك محمد السادس الراي محمد سيكستو on jefe que trabaja 24 horas con 24 horas. Entonces tenemos ذاك الرميد بالنسبه للصحه una tarjeta de sanidad últimamente que acaban de sacar últimamente que aquí, aunque es muy modesta, pero la consideramos como un avance muy importante. Por lo menos los pobres ya tienen una tarjeta con el cual pueden presentarse a un hospital público y pedir una ayuda sanitaria básica por lo menos. ثم كاين بالنسبه للارامل عندهم الان واحد المرتب شهري يتقاضاه هؤلاء شهريا. Para las viudas, por ejemplo, el gobierno marroquí acaba de sacar también unas subvenciones a mujeres con niños, por ejemplo, aunque es simbólico también. Yo creo que son 300 dirham unos 35 euros por niño. Y bueno, y pagan por los primeros 4 niños nada más. Pero, aunque parece ridículo, pero del 0 a 105 eso es un logro. ثم كاين التغطيه الصحيه للطلبه الجامعيين، التغطيه الصحيه للطلبه الجامعيين اللي كتوفر فيهم بعض الشروط. لا اسمح لي، لا ماشي نظر، لا كاين تغطيه صحيه بالنسبه للطلبه يعني اللي كتوفر فيهم بعض الشروط. Bueno, hay un proyecto, sigue siendo un proyecto. Pues hay un proyecto, por ejemplo, de cobertura sanitaria a los estudiantes universitarios. Por eso acabamos de escuchar una protesta. No todos. Por eso hay criterios también para quieren aceptar. todos. Mira, que زيد لهم واحد سؤال، زيد لهم. Bueno, هو أعطى سؤال زايد غادي أنت طرحتي سؤال لا؟ el último, lo siento, pero hay هو بده يطلب. واحد المرأة، يلا النساء قوا رجال، يلا واحد ذكر واحد انثى. Bueno, هو اللي اختار. يلا سيد وسيدة. يلا صافي يلا.
Bueno, o sea, agradece a nuestros invitados españoles, bueno, que estén aquí, que agradece que estamos compartiendo espacio e interés. شكرا أستاذ. يعني سؤالي حول ظاهرة التسول التي أعتبرها يعني من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تعصف المغرب. أينما حتى نكون صريحين، أينما وليت بأنظارك فهناك يعني أطفال لا زالوا في حتى لا يتقنون الكلام أمام المطاعم، مشردين في المحطات، في الطرقات. هذا واقع لا ننكره. سؤالي: إذا كانت الشريعة الإسلامية قد حاربت هذه الظاهرة وكان المجتمع الإسلامي في وقته كان مجتمعا راقيا بين جميع مجتمعات العالم، إذا كانت المغرب هي دولة إسلامية وأن الدستور يقول على أن المبادئ المقتبسة هي من الشريعة الإسلامية، فلماذا لا نستفيد منها؟ هذا أولا. ثانيا، حتى إن كانت هناك هذه الظاهرة فعلا وأنها يعني مستشرية في جميع المجتمعات، حتى المجتمعات المتقدمة والديمقراطية الراقية، فهل يجوز للقانون أن يجرم ظاهرة التسول إذا لم يكن للمتسول ما يلقى به قوت حياته؟ وشكرا. أولا أشكرك على هذا السؤال. أولا كن مطمئنا على أن القانون الجنائي المغربي يتوفر على نصوص تجرم ظاهرة التسول. التسول بالنسبة للشخص الذي لا مورد له يعني أو قادر على العمل، بمجرد أن يكون قادرا على العمل وتسول يعاقب. أما إذا استعمل التهديد أو العنف فتكون هناك ظروف تشطيب. وما دمت يعني استحضرت الشريعة الإسلامية فأذكرك بواقعة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء شخص يسعى يعني يطلب، فأحد الصحابة أراد أن يعطيه فقال له: لا، ماذا عندك في المنزل؟ قال له: عندي واحد زريبية وواحد القليليشة. قال له: جيبهم. فمن اللي جابهم طرحهم في المزاد العلني، رسل المزاد في درهمين، فمكن صاحب الحاجة من الدرهمين قائلا له: الدرهم الأول ستشتري به الطعام للحفاظ على الحق في الحياة لأولادك، والدرهم الثاني ستشتري به قادوما وحبلا من مسد وأن تشتغل في الحطب، ومن دابا 15 يوم أجي. فمن اللي داز 15 يوم رجع قال له: مثرى. قال له: راه عندي 8 درهم. شنو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل الناس فيعطيه أحد ويمنعه آخر. وهنا اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن الإسلام يحث على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن هنا التسول، راه التسول يعني كاين تسول مثلا لنا مشيتي لاوروبا كي داير عندهم التسول، ماشي التسول كيجلس، كيدير واحد الآلة موسيقية مع القطار فهمتيني وكيجلس وكيدندن، ولكن يطلبوا يعني يدوموند لا شاريتي فهمتيني عنده، او كيضرب الدربوكه او كيرسم، كيدوز كيرسم. هذا النوع يعني كاين تطور، ولكن كاين تطور في النصب. مثلا كاين كيجيب الدراري الصغار معاه مثلا ويقذفوا باش يغوت، من اللي يغوت ذاك الحاج اللي دايز باش ياخذ الرأفة والرحمة باش يعطيه. فإذا هنا هذه ظواهر موجودة في جميع أنحاء العالم، ولكن بالنسبة للإسلام راه فيه حقوق لم يصل إليها القانون الوضعي. احنا ملي شرحنا الحق ديال الولد في الأم، لاحظ الأم باش تختار له ربما ما فهموش مزيان مع الاسف. علاش؟ لان الام اللي كتختار الام كتقول له هذه راه الام ممتازه، لان ذاك الدري الصغير ملي كيمشي للحضانه كيقول له ولد فلان انت خذي كذا، ما يحتاجش نكملها، خذي كذا، كيتاثر وكيهرب من المدرسه. وكذلك السميه ملي كتسميه مثلا مانولو او مثلا باكو او مثلا رودريغيز مثلا، هذا اسم مزيان، ولكن ملي كتسميه تشينتو كيك بيتسو يعني كتاثر عليه. ملي كيمشي كيبداو يسميوه بداك السميه وكيتاثر. فاذا حنا بغينا التكامل بين القانون السماوي والقانون الوضعي، واذا كان ذاك التكامل راه عرفتي غتكون حقوق الانسان محميه وممتازه الى اخره. نو اسكي كيعيطوا لي مليح باقيين جوج ديال البولينسياج وكل وحده فيها ساعه. نو جو مكسكوز. لا تفضل. لانه هو عطاها الكلمه ماشي انا. ساعتين دقيقه باش نحلوا القانون المغربي اللي كيحمي الطفل، وقلتوا بان ما كيتحققش
شيء ايضا كان في حمايه الاطفال. هذا عن هو الرجال والاميه. يعني المشكل هنا اين اصل المشكل؟ فين كيتجلى هذا الاصل؟ اننا بدورنا ما كنحميوش الطفل او ما كنقدسوش بديك الطريقه اللي هو خصو. وكنشوفوا هادشي على سبيل المثال في سوريا غير ذلك من الدول، وكنشوفوا بان المنظمات او الجمعيات يعني المنظمات العالميه لحقوق الطفل ما كتكون حتى شي دور، فقط كتشارك. هذا غنسبه حتى هو الرجال والاميه. لا، هو المشكل يشارك فيه الجميع، تشارك فيه الأسرة والمدرسة والإعلام والعلماء والأساتذة، كل شيء كيساهم فيه. لأن الأسرة، ما معنى الأسرة؟ فوقاش كتكون الأسرة ناجحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن تصوري أنه في البوادي آخر كيتزوج ولا عمل له ولا يشتغل، إذن هذا سيكثر من الأيتام. لاحظ، إذن ذاك الطفل ملي كيخرج عنده حقوق خصو يمشي للمدرسة. إذن واش المنظمة إذن أنت كأب راه عندك مسؤولية، أنت كأب، أنت كأم عندك مسؤولية. ثم المدرسة عندها مسؤولية أنه سن تمدرس إلزامي حتى ل 15 سنة. ثم الإعلام مثلا خصو يحمي الحقوق ديال الأطفال مثلا في البرامج التي تذاع وفي الأفلام وفي كذا، فهمتيني؟ ثم الأئمة في المساجد خصهم يديروا وعظ وإرشاد وداك الشيء كذا. إذن المسؤولية ماشي مسؤولية فرد، هي مسؤولية الجميع. إذا تضافرت هذه المجهودات سنصل إلى النتيجة. تمام أستاذ، أعطاك دقيقة ديالك. ألوغ هو اللي كيحكي. أنك قادر أنك تترجم هذا الشيء اليوم، وأنت تبارك الله عليك واعي وكلشي. شكرا. إذا من هو الطفل في القانون المغربي؟ كيف كنحددوا الطفل؟ ¿Quién es el niño en la legislación marroquí? ¿Cómo hablamos? ¿De qué niño estamos hablando? Sigue. بين القانون وروح القانون والتطبيق، أين احنا من الدستور 2011 تندابا 2006؟ ¿Dónde estamos de la constitución, de la nueva constitución de Marruecos del 2011 y ya estamos en el 2016? قانون ممارسة وسلوك وتطبيق. فين احنا من هذا؟ ¿Dónde estamos del espíritu de la ley? ¿Se la estamos aplicando o no? بالنسبة نأمل السجون القصيرة، تشغيل الأطفال، أطفال الأولتراس، أطفال الشوارع، نأمل يكون غد. Tenemos muchos fenómenos que tienen que ver con los niños. Tenemos niños de la calle, niños que piden sí, mendigos, etcétera, etcétera. Deseamos que esto acabe ya. Bueno, acaba. أنا ماشي في البرلمان من الكرومو. sigue. Para la economía, en armonía con el debate. Sigue. Fondo Mundial, Banco Mundial, los capitalistas. Sigue. Bueno, porque لا sabía. él entró en un desafío que yo no voy a traducirlo, entonces lo traduzco. Venga. Bueno, pero creo que el minuto ya pasó, ¿no? Sigue, te quedan 10 segundos. دير بحال هذاك اللي ما كيتكلمش. اون hombre que no habla y hay una conferencia dice ابا. ¿Qué significa aba? Señoritas, señoras, señores. Y los influencias de estos fondos mundiales sobre la realidad económica de Marruecos, ¿no? O sobre todos los países, como dice la compañera. بركة دقيقة. في التفاعل مع النقاش، الدولة الإسلامية إلى متى سيبقى وضع الدستور 2011 الدولة الإسلامية؟ ¿Hasta cuándo la constitución marroquí se va a quedar la legislación con relación con la religión musulmana? صح. باقي نقطة. الملك محمد السادس المدخل الأساسي باش يكون الأطفال ديالنا في وضعية كرامتهم
كيما كإنسان لومانيتي كإنسان واش ما نقدروش نوصلوا نفصل السلطات حقيقيه ودوله ديمقراطيه بالمعنى المفهوم. A ver si podemos llegar a un país democrático que distingue los distintos poderes y que el rey es el garantizante de todo. No. الاستعمار واش هو الاستعمار ام الاستغلال؟ كنعرفوا حرب تطوان، كنعرفوا الريف، كنعرفوا هادشي كامل التاثير ديالهم على شمال المغرب. اي La influencia de la época del على كل حال باختصار غير جواب. sobre toda esta realidad. اولا بالنسبه للطفل، الطفل يبدا عندما يكون جنينا في بطن امه، عنده حقوق. اولا ممنوع الاجهاض ديال الام اذا لم يكن هناك تدخل طبي يخاف على صحتها، اذا ممنوع الاجهاض، هذا حق ديال الطفل، بخلاف بعض المنظمات اللي كتطالب بحريه الاجهاض، هذا ضد الطفل، لان هذه روح لا يمكن قتلها الا بالحق. هذه وحده. قضيه البنك الدولي هذا مشكل عالمي، ماشي المغرب، هذا مشكل عالمي. اسبانيا، فرنسا، الدنمارك، السويد، النرويج، كل شيء. البقاء للاقوى. صندوق النقد الدولي كيدير اعاده جدول الديون، هذا لا نقاش فيه. قضيه فصل السلطات، اذا درست الدستور المغربي المراجع والمصادق عليه باستفتاء فاتح يوليوز 2011 ستجد ان ما نادى به الفقيه الفرنسي مونتيسكيو في كتابه روح القوانين، هناك فصل السلطات في المغرب. هناك سلطه تشريعيه المشخصه في البرلمان بمجلسين، مجلس المستشارين ومجلس النواب. هناك سلطه قضائيه الان يعني خرجت النصوص التنظيميه ديالها وهي ارقى القوانين. وهناك سلطه تنفيذيه، هناك اختصاصات الملك محدده طبقا للدستور واختصاصات الحكومه. فاذا يحق لنا ان نفخر بهذا الدستور الذي هو دستور متقدم واحسن من العديد من الدساتير العالميه. واذا قارنت الدستور المغربي ببقيه الدستور ستفخر ببلدك وبملكك وبالمنجزات التي تحققت في المغرب. كنشكروا الدكتور ابو العلاء سي احمد ابو العلاء على المداخله القيمه ديالو. Damos las gracias al doctor Ahmed Abou Alaa por su ponencia y muchas gracias. Lo siento, pero sé que es un tema que mueve mucho debate, pero a ver si tenemos otra ocasión. Muchas gracias.